गत सीजन मु देखी 200 टंका 300 टंका टिकेट थिला किंतु सिंह बाहिनी जे कि ओडिशार सबुठ हास्ट 400 टंका नौची सेथिरे मध्य कालीर वर्षा पाग मध्य कौन लोक घर बाहर कथा नुह किंतु काली यात्रा हाउसफुल हो गला 400 टंका टिकट रे किंतु नले या परे पुणी देखिए आपण माने से 200 टंका 300 टंका चलतो किंतु सिंह बाहिनी 400 टंका टिकट सेल करके ओडिशा रे राज करुछि। नहीं काली यात्रा बहुत सुंदर थिला पीयूष रो रूल बहुत बढ़िया थिला बही भी बहुत सुंदर राइटर लिखिथिले डायरेक्शन भी बहुत सुंदर थिला काली एते वर्षा मोर 52 वर्ष बयस होगा गलानी मु 500-600 यात्रा देखी मो जीवन काल भितर देखिली फास्ट टाइम काली एते वर्षा रे लोक रेनकोट फेनकोट पिंधिकी आछंती उदा फुदा होगी आछंती एवं यात्रा जो बसी लास्ट पर्यंत कन्स्टांट बसिक यात्रा को उपभोग करुचंती बाहर पानी वर्षा भितर जदिच बहुत सुंदर टेंट थिला तथापि पानी छिंचा पड़ुथाए ऊपर भी पानी पड़ुथाए किंतु लोक के उठी नांती यात्रा सरिबा परे जाइए लोक उठिचंती सेते पर्यंत श्रृंखला सहित यात्रा देखिचंती कालीर यात्रा बहीटा बहुत सुंदर थिला रोल मध्य समस्त एक्टर माने बहुत सुंदर रोल करथुले तेणु काली आमे एते वर्षार आसी मध्य बहुत सुंदर यात्रा को उपभोग करिछु। पीयूष विभिन्न चरित्र रे आपण देखिचंती तांको किंतु काली गोटे इमोशनल कैरेक्टर आपण तांको देखिया को पाइले जे अधरातिर साथी गोटे नाटक थिला पुओ माँ को मारुथिला एटी माँ पुओ को मारुची जे ए भिन्न चरित्र को नै कोन कहबो नहीं सेठी अधा रातिर साथी भलिया जेमती पीयूष इमोशनाल हे रूल करथुले एठी भी सेमती इमोशनाल हे रूल करथुले बहुत सुंदर रूल करथुले पीयूष आमे तो विषय कही पारे से जने यात्रार ए क्लास कलाकार फिल्म भी करचंती तांकर मध्य मु प्रथम सीरियल राजकन्या देखिथिली बहुत सुंदर राजकन्या करथिले पीयूष को मु जानिया भितरे से प्रथम सीरियल को आसथिले राजकन्या सीरियल राजकन्या सीरियल परे से यात्रा को आसथिले तापरे एबे मध्य फिल्म यात्रा करूचंती किंतु सबुठु फिल्म आउ सीरियल अपेक्षा यात्रा रे तांकर रोलटा बहुत सुंदर लागुच आ बहुत इमोशनाली करूचंती। बहुत लोक कहउचंती पीयूष भाइराल बोली नाटक चालुची आपण कोन भाबुचंती पीयूष भाइराल बोली चालुची ना नाटक भलो करचंती बोली कहले नहीं सेमिति भाइराल हेले ओडिशा रो लोक तां केमती ग्रहण करंते भल रूल न कले केबे ग्रहण करि पारंतेनी काली जो मु देखिली जीवन काल भितर एते वर्षा रे भी पीयूष त्रिपाठी आसी जे यात्रा करिवो यात्रा देखिबा तापर एते वर्षा लोक पळै जानते यात्रा देखंतेनी अधार भी जाई पारथांते किंतु लास्ट पर्यंत सकाळ हो गलानी बसचंती पीयूष रो रूल सरिया पर्यंत बसचंती पीयूष को देखुचंती उपभोग करूचंती तेणु किए कौन कहब जाने मु जतिकी जानी कला पीयूष बहुत कला अच्छी से तांकर कलार निखुणता देखैचंती देखौचंती मध्य एवं सबु लोक तांको उपभोग करी तांकरी पाई यात्रा आज सिंह बाहिनी चली टॉप है कि ओडिशा रे पीयूष त्रिपाठी पाई आज पुणी आपण एडा टिकट कटे आज पुणी एबे आसी एडा देखिबी बहुत सुंदर माने तार पीयूष रोल देखिया पाई मु आज मध्य आसी यात्रा देखिबी तांकर रोल बहुत सुंदर अच्छी तुम बजरंगी को काटियो कि दिटा नाटक मु एडा देखी नाही देखिला परे कहि परिबी सेटा तो देखी नाही केमती बजरंगी आ एडा भितरे डिफरेंस टा केते एक्साइट अछंती भितरे जे नाटकटा देखिया पाई मु बहुत एक्साइटेड अछि जे पीयूष रो एडा देखिया पाई बहुत एक्साइटेड अछि किंतु बजरंगी एडा भितरे कंपेयर करि पारनी मु देखी नाही एडा फर्स्ट टाइम देखिबी एडा देखला पर जाना पड़ो किंतु एतिकी पाई एक्साइटेड पीयूष रो रोल बहुत सुंदर यात्रा मध्य बहुत सुंदर होची एमिति प्लॉटिंग डायरेक्टर बा राइटर रो थिला जे कि उठिबा को इच्छा होनतला कांस्टेंट लोक बसी रहिचंदी गुटे मिनिट पाई भी उठु नांती डायरेक्टर ए भलिया प्लॉटिंग सस्पेंस टाइप रे कोन होबो कोन नाही कोन या पर हैला एमती लोक काली बु जहा देखिची काली टोटली लोक उठी नांती मु जने लेक्चर हिसाब रे माने जानिबा को पाइली जहा ये जो गोटे पिलार माँ नथिले सी केमती माँ पाई व्यस्त हो पड़े तेणु पीयूष त्रिपाठी जो चरित्र थिला
ସେ 4 ମାସର ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯେ କି ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ମାଆର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ପାଇନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମା ପାଇଁ ଯେ କି ନିଜର ଜିଭ ବି କାଟିଲେ ନିଜର କିଡନୀ ଗଲା ପରେ ବି ଦୁଃଖ କଲେନି ସେ ମା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି କାଲି ଯାତ୍ରାରୁ ଏହା ଅନୁଭବ କଲି ରାଇଟର ଇଏ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ତାର ମା ତେଣୁ ମା ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରାଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ସେ ଜିସ୍ଟା ହେଉଛି ମା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତେଣୁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଜନ୍ମରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ମା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ସବୁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରାରେ କାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଅଶ୍ଳୀଳତା ନଥିଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷଣୀୟତା ଥିଲା ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତ ସିଜନ ମୁଁ ଦେଖିଛି 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ 400 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାଲିର ବର୍ଷା ପାଗ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା 400 ଟଙ୍କା ଟିକେଟରେ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ୟା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ 400 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ କରୁଛି ନାଇଁ ଆଜିର ନାଟକ ଏଡା ନାଁଟା ଶୁଣିଲା ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବି ମୋ ମିସେସ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଭିଲିଆନ ମାଡ଼ ଫାଟ ହେଇଥିବ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବଡି ଫଡି କାଢିକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥିଲା ହାଇଦର ନା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲି ଏମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଥିବ ଏଟା ମାରପିଟ ଫାରପିଟ ହେଇଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ତ ଗୋଟେ ଅଖାଡୁଆ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ସେୟା ହୁଏନି ଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଇମୋସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାରକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଏ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାଟରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଏଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସିରିଏଲ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ରୁଲଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖୁଛୁ ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ରହିଛି ଯାତ୍ରାରେ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ବହିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହୁଏ ଫିଲ୍ମ ବହିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହୁଏ ଫିଲ୍ମ ବହିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସେ ଲମ୍ବା କରିଦେଇକି ଗୀତ ନାଚ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କରିଦିଆ ହେଇଥାଏ ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ଲଟିଂଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ଏଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାଏ ରାଇଟର ଯାତ୍ରା ବହି ଲେଖିବା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ବହି ଲେଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ କ୍ଷିତୀଶର ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ପିୟୁଷ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଯାତ୍ରାଟା କ୍ଷିତୀଶ ଆଉ ପିୟୁଷ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କଲି ଏ ସିଜିନକୁ ସିଂହ ବାହିନୀକୁ କ୍ଷିତୀଶ ଆଉ ପିୟୁଷ ଟାଣି ନେଇଯିବେ ଏ ସିଂହ ବାହିନୀ